यह एक कॉपीराइट प्रोटेक्टेड वीडियो यार कौन सी दृश्य में संपूर्ण वीडियो को निज YouTube चैनल के फेसबुक पेज रे पकान दो नचेत आपन चैनल रे कॉपीराइट स्ट्राइक बाजी हां टाइम मिला निया थाली बनिया कट्टा भैया पेतिनी एठी को आसो सळा छंद पाठ पचारियो काहे कि भुवनेश्वर न जाई गटी कट्टा भैया पेतिनी तमे दुई जण आम घर को कुआडे जाउछलो हम जनगणना करिया कोन मु जानछि तमे जण शक्तियान देखियो जाउलो जानिछो पचार जण पाठ पाठ पढुछो हां हां ये पढुछि मु पढेबा आरंभ करली अच्छा दुई नुआ केते कहलु 18 कोन 16 कोन हां से दुई हो म बे सही 18 ये 16 टा मूर्खटे कोन ना ना किछ ना आउ तू पढुछु हां पति स्कूल जाउछु जाउती आपेल बनान गलु और आकर आ आओ पेला जा तू काई पेलु मते कहूछि आ पेल मु ता कोन ठेलिबी अति उटे गालुआटा दी जण एठी बस कौन सब शक्तिमान टाइम हे गलाई कोति बो चुप बस एठी दियो ये डाकिलणी मते पाठ पढेबो शक्तिमान देखै दबनी ये शक्तिमान देखै दबनी बस एठी पाठ पढेबो जाउना न पढे एबे तम दी जण को मु प्रश्न पचारिबी तमे दी जण उत्तर दबो प्रश्न पचारले हम शक्तिमान देखिबो त हां एबे को पांचटा कदली कांदी थिला हैं तम उळा पछरे हला चारिटा कदली कांदी को खाई देला आउ केतोटी कदली कांदी रोइला गोटे तू केमी जानलु मला पांचटा थिला चारटा खाइला गोटे रहिलन तू कोन कदली गछ लगैथिलु तमे कोन गणी के आस्थिलो अरे से चारिटा जाको ओरिजिनल थिला गोटे पूरा प्लास्टिक कान थिला एबे तत्ते गुटे प्रश्न पचारछि उत्तर दो बाघ अंडा दिए ना छुआ दिए बाग छुआ दिए बा कोन अंडा देबा अंडा कोन अंडा ना छुआ कोन अंडा 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 छुआ 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 अंडा सारे मते गोटे दिन समय दिया 100 कोटी टन दे कहले भुवनेश्वर नंदनकानन जाई कि पचार दे आसी बाघु को ये तमे अंडा दिए ना छुआ दिए अबे हे मूर्ख बाघटा हला अंडीरा बाघुणी हला माई सिए दबो छुआ हे बस पूरा पची जाई मुंड नाही मुंड न तो सेटा कोन कथा दाउ जो बुरबुरे किरे ए कटा वाला पे तीन कुआरे ना 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 हमें आउ शक्तिमान देखिबो नै हमें दाउ तो अरे सुनो हां पागल शक्तिमान देखिबो ताल ताल चक चक ओ भाई पुणे घरे शक्तिमान ना किछि हमको दाकुनी साला ये हां तो बेसी होते मैं हो जा तिनी कन्या भाई ओ भाई देखियो ना तिनी कन्या भाई अरे साला तिनी कोन छला तीन कनिया कोन बे ना ना मु कहतली तिनी कनिया केडा बडा साला दबु चुन तते चला केते थर कहिची मते तीन कनिया डाकिबनु बोली हम आइला मारू बरम काठे जो शक्तिमान देखियो ना तिनी कनिया तम टीवी एबे कोन दउदी आम टीवी एना भात डाली देला आउ टिके पर चाट दबो चल ए कुआ जाउ तबे हां कुआ जाउ छ आमे त के जाउछु आगर साइकिल लेके टे चंद्रपुष्ट को जीवो हां क तम साइकिल चला चंद्रपुष्ट को जीवो तम टीवी भात डालमा दबे हम साइकिल चंद्रपुष्ट जाई बिलन ए भाई तू ता कदल कोन चालू मिथि थम देख बोलो चल 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 हम टीवी देखेबु ना सला हम घरे काल तो जाई पखाल भात आ पैसा का भजा खाई दी पलेलु आ काली जो आम बापा आनीतला कलिकता रु पलांग साग सेटा जेतेले खाइलु हे थला तू हमर गुलुला खाइ तू मो बापा जेतेले कलिकता रु रतगला आनीतला तू बा तीनटा गेपी गेपी खाइलु होइले सला तिनी कनिया तू कोन भूली जाउ तू ठीक कथा को कथा सेदिन कानू साल तते पिटले तू पेंट ले मुथि पकेली मु मो निज कोन तड़ी पिंदी की तते मु पेंट खोली की देली हम घर बाटे तालो तोर दिन को मार दिने छुनु एई घर बाटे तू मोर जीबू एठी गार पकाई देली जदी जाइचू गरम पानी छिटा देबी अला इता कोन तो पलास्ता तबा गवर्नमेंट लास्ता जो जाता एई पता जीबू कह देली ए तू हम भाई मत बे तू हम भाई मत एई गोइठा दा जदी आउ टिके ऊपर बाता दा पेतानी नहीं नहीं बाजी नहीं तो
ବାସ୍ ବାଜିଲା ବୋଲି ଏମିତି ମାଲିଛି ଆଉ ଅଲି ଚଲି ପାରିବ ଲେ ପୁଅ ଲ ତୋ ଘର ମତେ ଯାଇକି ତୋ ଟେକା ନ ମାରିଛି ତାହେଲେ ତୁ ମତେ କହିବୁ ଶକ୍ତିମାନ ଟାଇମ ହେଇଗଲା ଶକ୍ତିମାନ ला ये काम फॉर्मूला बनाने से भी मुश्किल था जो तुमने अंजाम दिया है प्रोफेसर। କାମୁଡି ନ ପକେଇଛି କେତେ ତା ମୁହଁରେ ମୁତିକି ଥାତିବ ଖାଲି କଲିକତା କେତେନି ଭାଇ ଆମକୁ ଶକ୍ତିମାନ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲାନି ସିଏ ବି ଦେଖି ପାରିବନି ତା ଆନ୍ତିନାକୁ ମୋଡି ଦେବା ହଁ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ମୁଁ ତା ଆନ୍ତିନା ମୋଡି ହଁ ମୋର ଦୋଲ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି କି ଚଲା ପୁଣି ଗୋଟେ କାଉକି ଚଲେଇ ଆସିକି ବସିଲାଣି ବଇଟା ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆଉଛି ରହିଯା ଭାଇ ତିନି ଗଲି ଆଇଲା ଚାଲେ ଭାଇ କଥା ଭାଇରା ତତେ ଆଜି ତତେ ଦଉଛି କେତେ ଆଉ କରିବି ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ହଁ ତମ ଟିଭି ଚାଲିଛି ହଁ ଚାଲିଥିଲା ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଟିକେ ବିନ୍ଧା ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଖଟ ଉପରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛି ଘର ଗୁଡା କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଆଉ ପଚାରୁଛୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ହଁ ଗୋଟେ ନବରଙ୍ଗ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଆସିକିରି ଟିକେ ନଗା ଟାଇମ ହେଇଗଲାନି ଶକ୍ତିମାନ ତମେ ଦେଖିବ ମୁଁ ଏଠି ଦୁର୍ବଳରୁ ପେଲିହେନି ଆଡ଼େ ମାଟି ଆଣିବି ସାଡ଼େ ଗୁହାଳ ପଡ଼ିଛି ସାଡ଼େ ଦାଣ୍ଡ ଓଳା ହେଇନି ବାସନ ମଜା ହେଇନି ହଁ ତୁ କରିବୁ ଶକ୍ତିମାନ के लिए कुछ भी करेगा ଆମେ ମାଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କଟା ଭାଇଆ ତୁ ମାଟି ଆଣ ପେତିନି ତୁ ପାଣି ଆଣି ଯା ଆଉ ତମେ ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ଆଉ ବସିବି ଆଉ ବସିବି ନା ଚାଲ ଚାଲ ପାନି ଆନ ମୁଁ ହାତୀ ଆଣୁଛି ହାଲ ଯା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ହଁ ତମେ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ଆମେ ବୁଝିଛୁ ତମ ମାଟି ହଣା ସରିଗଲା ପାଣି ଦିଆ ସରିଗଲା ଶକ୍ତିମାନଟା ନଗା 20 ମିନିଟ୍ ସରିଗଲାଣି ଆରେ ମାଟି ଅଣା ସିନା ସରିଗଲା ଦାଣ୍ଡ ଓଳେଇବାଟା ବୁଝିଗଲୁ ଶକ୍ତିମାନ 40 ମିନିଟ୍ ଯାଇସାରିବଣି ଟିକେ ଏଥର ଶକ୍ତିମାନଟା ନଗା ଆରେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ଦାଣ୍ଡ ଓଳିଆ ସରିଗଲା ବାସନ ମଜାଟା ଅଜା ସଇଲା ତମର ବାସନ ମଜା ଏବେ ଟିକେ ଶକ୍ତିମାନ ଲଗା 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 ହଉ 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 ଓହୋ ହଉ ସଇଲାଣି ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ କ'ଣ ଦେଖିଲ ନାଇଁ ଶଳା ଆମେ ଥଙ୍ଗିଲୁ ଏଭଳିଆ ବଦମାସିଆ କୁକୁରଛିଆ ବୁଢ଼ା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନି 45 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଳିଆ ଖଟଉଛୁ ଶକ୍ତିମାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ଦ ଏଣ୍ଡ ତୋର ବିବେକ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ଆଉ କେତେ ଆଡ଼େ କେତେ କାମ କରିବି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଏ ଗୋଡ଼ ହାତ ଟିକେ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ଆଉ ତମେ ଟିକେ ମୁଡ଼ି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ତମେ ତମର ଟିଭି ଦେଖିଥାନ୍ତ ଆଉ ହଁ ହଁ ଆମେ ତ ସେଇଆ କହୁଥିଲୁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଠି ପେତେ ପଡ଼ ଆସ ପେତେ ପଡ଼ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତମେ ଦେଖିବ